महाकाल्यै नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु डॉक्टर आचार्य शिवस्य गणिरत्न आज स्वागत करुच्ची आउ एक नूतन अध्याय को। आज आपण मानक पई रहिछि अत्यंत चमत्कार एवं गुप्त तथ्य जहाँकि आपणकर राशि चंद्र राशि जहाँकि आपणकर कर्कट राशि को नहीं। कर्कट राशि कौन रहिबो 2025 मसीहार एप्रिल मासर संपूर्ण मासिक राशिफल एवं 1 तारिख ठारू 30 तारिख पर्यंत संपूर्ण विवरणी आज आम जानिबा। आज जानिबा आपणकर शिक्षा, स्वास्थ्य, चाकरी, बिजनेस, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्रणय, संतान संतति एवं आय व्यय ए सबुर डिस्कसन करिबा। एहा पूर्व दर्शक बंधु जो माने आपणकर देखि नांती जो 2025 मसीहार आपणकर वार्षिक राशिफल डेस्क्रिप्शन लिंक अछि, जाई आपण देखि परिबे। दर्शक बंधु ये थिला सूचना। आसंतु आमे जानिबा किबळी भाबरे आपणकर एनालिसिस ए बोर्ड माध्यम रे रहिछि एप्रिल मास पई। दर्शक बंधु कर्कट राशि अधिपति होउचंदी निजे चंद्रमा। चंद्रमा निज राशि रे अछंती, निज घरे भी अछंती। कर्कट राशि रे अछंती। एटा जेतु मून साइन बा चंद्र कुंडली अनुसार होउची, या निश्चित भारे आपणक पई प्रभाव पके बोली मु भाबुची। एवं निजे निज राशि रे रहबा द्वारा एहा आपण पई विशेष क्षति नै स्वास्थ्यगत दृष्टि। किंतु आपणकर हेल्थ इश्यू विशेष करबा विशेष प्रॉब्लम नाही ए मास पई, विशेष डरिबार किछि आवश्यकता नाही। एवं एहा परे आपणकर षष्ठाधिपति एवं भाग्याधिपति बृहस्पति लाभ स्थान रे अछंती। बृहस्पति एकादश रहले शास्त्र कहे जीवे द्वितीय धन धान्य भोगे सुत अर्थ लाभम नवपंचकेषु जमित्र संस्थे विपुलास लक्ष्मी एकादशस्था फलदा भवन्ति। तेणु एकादश रे बृहस्पति रहिले लक्ष्मी जोग कारक हेकि थांती। लक्ष्मी प्रसन्न होती आपन ऊपर, पूर्व करितिबा धार बाकी आपन परिशोध करिवे एवं फाइनेंशियली आपन सपोर्ट पाइबे। भाग्य आपन को सपोर्ट करिवो एवं आगु को बढ़िबार बाट किछि आसी जिवो। एहा परे आपनकर पंचमाधिपति एवं दशम कर्माधिपति, कर्म एवं पंचम स्थान कौन अच्छी देखिए दर्शक। कारण पंचमा आपणकर कर्कट राशि रे पंचमाधिपति मंगल एवं कर्माधिपति मंगल व्यय रे अछंती। एप्रिल मास परे, एप्रिल 5 परे आपणकर आसीजिबे कोडी आपणकर निज राशि रे मंगल आसीबे। तो चंद्र मंगल राजयोग हबो सत। एटी मंगल रहिबा द्वारा चंद्र प्लस मंगल रहिबा द्वारा राजयोग हबो सत। फाइनेंशियली बहुत डेवलप करिवे सत, किंतु आपणकर माने कर्म क्षेत्र रे बहुत गुडे इनडिसिप्लिन देखा दबो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हबो। माने आपणकर कर्म जदि संस्थान करिसंती सेतिरे स्टाफ मानकर के कोऑपरेशन अभाव रहबो, मिसगाइडेड हेबे। कर्म क्षेत्र रे आपणकर उच्च पदस्थ निम्न पदस्थ कर्मचारी मानक सहित मत पार्थक्य देखा दे पारे। काहे कि मु एक कथा कहूची ना, एठी आपणकर पंचमाधिपति कर्माधिपति नीच होई जिवे। चंद्र मंगल राजयोग हेले मध्य दि मंगल नीच होई जिबा द्वारा किछि ना किछि आपणकर मिस हैपनिंग घटिबो आपनको सहित। किंतु डरिबार किछि नै दर्शक बंधु, कारण आपण भाग्याधिपति जे कि बृहस्पति लाभ स्थान रे, लाभाधिपति शुक्र आपणकर भाग्य स्थान रे अछंती, एकदम परफेक्ट जगह रे अछंती, सपोर्ट मिलिबो आपनको। किंतु भाग्य आपरे विडंबना देखा दबो, जेतु राहु एवं रवि आपणकर सूर्य ग्रहण जोग होई के अछंती। हडल्स तो समिति आमे देखिबा गले विशेष बड़ धरण राशि पर न पारे, काहे कि ना जेतु आपणकर अछंती शुक्र अछंती। एठी रवि एवं राहु जदि भाग्य स्थान रहिले एटा सूर्य ग्रहण जोग, आपण प्रभावहीन होई जिवे, प्रभाव शून्य होई जिवे। पॉलिटिकली काम रे आपण ब्रेक आसीबो। किंतु एटा जदि आपण पॉलिटिशियन थांती बा पॉलिटिक्स सहित जड़ित होई थान, किंतु जदि आपण व्यवसाय ही थांती, कर्माधिपति जेतु निश्चस्त होई जिवे 5 एप्रिल परे टिके कर्म क्षेत्र को नै समस्या आसीबो। एवं विवाह वैवाहिक जीवन जदि आमे देखिबा, आपणकर कर्कट राशि रे विवाह जो मानकर हेई नै, अविवाहित बहुत दिन हेलानी रहिचंती, विवाहर संयोग आसीबो, विवाहर सूत्रपात हबो। विवाह पई आपण देखा चाह करिवार कथावार्ता हबा पई कि कोनोसी ना कोनोसी सुजोग सृष्टि हबो दर्शक बंधु। या परे आपणकर वैवाहिक जीवन जदि हम देखबा, शनि सप्तमाधिपति शनि नवम रे अछंती। कर्कट राशि जो माने व्यक्ति माने बंधु माने देखुचंती, वैवाहिक संपर्क रे आपणकर नवम शनि जेतु अछि, पूर्व टिके इंडिसिप्लिन चलीतिला 5 वर्ष हबो। जेतु शनि सप्तम एवं अष्टम ये 2.5 वर्ष 5 वर्ष, किंतु वर्तमान शनि आपणकर नवम को आसी गलेनी दर्शक बंधु। जो 5 वर्ष आपण डेडिकेशन ले चलीतिले, बहुत कष्ट दुख रे रहिचंती। हडल्स तो आसी निश्चित ए 5 वर्ष जो माने अछंती,
ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତु ନବମ ଶନି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ରେ ଚଳନ ହେବେ, ନବମ ଶନି ହେବେ, ଶନି ବୃଷ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିକୁ ଯିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶନି ନବମ ଶନି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଚରଣ ବା ଯୋଉଟା କି ଶେଷ ପାଦ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ନବମକୁ ଆସିଲେ ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ପାଦ ଭୋଗ ହଉଛି। ଏଇ 2.5 ବର୍ଷ ରହିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦଶମ ଶନି ଏକଦମ ଏଇ 2.5 ବର୍ଷ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଥକିବେ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ ହବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇନଫର୍ମିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଦଶମ ଶନି ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଗେନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଭସିପ୍ କୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲଭସିପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେବ। ପାଠ ପଢାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପଛେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅନାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା କହିଲି ମ୍ୟାରିଟାଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସେ ତାର ହଉଛି ବ୍ୟୟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମ୍ୟାରିଟାଲ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ତାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉଟା କି ଚନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଣ ରହିଛି 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। କର୍କଟ ରାଶି ଏ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି କିନ୍ତୁ ଘଟିବ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରୀରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଷ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଏଠୁ ଛାଡି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଏ ମାସଟା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ମାସରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମାଧାନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀ ପଠାଇ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନେଇ ତାପରେ ଆପଣ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପଢାପଢି ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଅବହେଳା ସତ୍ତ୍ୱେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। 3 ତାରିଖ ଦିନ ପରାମର୍ଶ, 4 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, 5 ତାରିଖ ଦିନ ଅପବ୍ୟୟ, 6 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, 7 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ, 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆତଙ୍କିତ ରହିବେ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ପରାଜୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଡିଫିଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ, 12 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ, 13 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତିରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, 14 ତାରିଖ ଦିନ ବିବାଦଗ୍ରସ୍ତ, 15 ତାରିଖ ଚୋର ଭୟ, 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯଶହାନି, 17 ତାରିଖ ଦିନ ପରାଧୀନ ରହିବେ, 18 ତାରିଖ ଦିନ ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି, 19 ତାରିଖ ଦିନ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ, 20 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରୀତି ଲାଭ, 21 ତାରିଖ ଦିନ ସୁପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିଛି। 23 ତାରିଖ ଦିନ ଦେହରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତନୁପୀଡା ଆସିପାରେ। 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଅପଯଶ ନେବେ। 25 ତାରିଖ ଦିନ ସେବା ପରାୟଣ ମନୋଭାବ ରହିବ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ଗୌରବାନ୍ୱିତ, 27 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ, 28 ତାରିଖ ଦିନ ସଫଳତା, 29 ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ, ଯାହାକି ଦୈନିକ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ରିମେଡି ପାର୍ଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିକାର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲସ୍ ହେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତାର ବାସ୍ତୁକୁ ଠିକ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବାସ୍ତୁର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କିଛି ପକାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଭ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଘର କରିଛନ୍ତି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅନୱାଣ୍ଟିଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ରୋଗ ଲାଗି ରହୁଛି, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାସ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ
ओरा स्कैनर मैग्नेटिक कंपास वास्तुचक्र माध्यम आपणकर आम तार संपूर्ण समाधान मु एवं मोर टीम जाई आपण जगार पहुंची तार समाधान दब आम सहित जोगाजोग करने स्क्रीन थी नंबर जोगाजोग करेंगे व्यक्तिगत कुंडली आम ठार आनालीसीस करेंगे जहाँकि 7 दिन भितर आपण पाखे तार कुंडली पहुंची ये सूचना दर्शक बंधु एवं आम जाना कौन रतिकार आपणकर राशि कर्कट राशि को नहीं कर्कट राशि अधिपति होती चंद्र चंद्र आपण पूर्णिमा उपवास करेंगे पूर्णिमा पूर्ण चंद्र को प्रणाम करेंगे शुक्ल अष्टमी रु कृष्ण अष्टमी पर्यंत मात्र 10 मिनिट राति आपण चंद्र दर्शन करेंगे चंद्र को अपलोक नेत्र में आखि पकईबे ना चंद्र को तो दर्शन करुँच निश्चित भाव में आप मंगल साधन हो एवं चंद्रंकर जो बीज मंत्र रही ओं श्रांग श्रीं श्रों स चंद्रमसे नमः ए मंत्र आप जप करेंगे प्रत्येक दिन 108 थर एवं शिवंकर पूजा आपन करेंगे प्रति सोमवार को सोमवार यही मसरे प्रति सोमवार को सोमवार जो 4 कि 5टा सोमवार पड़ो आप एप्रिल मसर प्रति सोमवार दिन शिव दर्शन करूँ दर्शक बंधु निश्चित भाव में आपंकर मसटी आशा करुच्ची आपण अत्यंत चमत्कार एवं लाभकारी हे ये सूचना यदि रत्न धारण करने चाहिए आपंकर राशि में आप मूनस्टोन कि मोती बा पर्ल जोटा कहुए चंद्रकांता मणि आप रत्न धारण करेंगे पुणी ज्योतिष परामर्श क्रमे कारण आप राशि रत्न होती मोती रत्न बा मूनस्टोन आपन जदि चाहती आम ठार 100% नेचुरल एवं ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेबोरेटरी सर्टिफिकेट सहित तार रिपोर्ट आपण पाखे पहुंचाई दिज्व ये आपण सम्यक सूचना दर्शक बंधु जदि वीडियोटी भल लगी था निश्चित भल पाइबा देवे मूल्यवान कमेंट दे आपणकर अभिमत जणाइबे आज ये दर्शक बंधु पुणी देखा नूतन एक वीडियो रे आपणकर राशि सिंह राशि को नहीं नमस्कार जय जगन्नाथ।